नमस्कार सांग माने शुभ सकाळ। आज हूँ 22 जून रविवार। चलतु नजर पकेबा आजिर दिन तमाम किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र अल्प समय भितर ही जानि परिबे आज दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करनांती लाइक करिवे, चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करिवे। चलतु नजर पकेबा प्रथम खबर उपरे। विश्व रे बड़ हलचल, अचानक थरिला ईरान, कला परमाणु टेस्ट। ईरान रे शुक्रवार एक 5.1 मात्रार भूमिकंप अनुभूत होईछि, जहार केन्द्रस्थल थिला सेमनान प्रदेश। राजधानी तेहरान ठारू प्राय 145 माइल पूर्वरे एही भूमिकंप राति 9:19 समय रे अनुभूत होइथिला एवं एहार गभीरता थिला 10 किलोमीटर। एही घटना इजराएल एवं ईरान मध्यरे चालिथिबा उत्तेजना मध्यरे घटिछि, जहाँ अंचल रे आतंक सृष्टि करिछि। किछि विशेषज्ञ एवं पश्चिम गुइंदा संस्था माने अनुमान करुछन्ति जे एही भूमिकंप एक गुप्त परमाणु परीक्षा जोगु होइथाइ पारे। सेमनान प्रदेश रे ईरान रो सेमनान मिसाइल कॉम्प्लेक्स एवं मिसाइल सेंटर रहिछि, जहाँ एही अनुमान को आहुरी बलवत्तर करुछि। एक एक्स पोस्ट रे दाबी करा जाइछि जे भूमिकंप ईरान रो निज अंचल रे परमाणु अस्त्र परीक्षा जोगु होइथाइ पारे। चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। निर्वाचन पूर्वरु नीतीश कुमार को बड़ घोषणा, वार्धक्य, दिव्यांग एवं विधवा भत्तारे 3 गुणा वृद्धि। पाखे आसुछि बिहार विधानसभा निर्वाचन। एथिपाई सबु दल मैदान को ओल्हाई आसिछन्ति। एही समय रे नीतीश सरकार का बड़ घोषणा करिछन्ति। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनार परिमाण वृद्धि करिछन्ति। एहा सह वृद्ध, दिव्यांग एवं विधवा महिला को मासिक भत्ता 400 टंकारु 1100 टंका को वृद्धि करिछन्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्स रे पोस्ट करी लिखिछन्ति जे मु खुशीर सहित जणाइबाकु चाहूछि जे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अधीन रे समस्त वृद्ध, दिव्यांग एवं विधवा महिला माने एबे प्रति मासरे 400 परिवर्ते 1100 टंका पाइबे। समस्त हिताधिकारी को जुलाई मासरू वर्धित हारर भत्ता पाइबे। एही टंका मासर 10 तारिख समय रे हिताधिकारी अकाउंट को पठाजिबो। एहा द्वारा 1,09,69,255 हिताधिकारी को बहुत सहायता मिलिबो। चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। भारत पाक युद्ध बंद नहीं नहीं पारिले क्रेडिट, ना मिलिला नोबेल प्राइज। दुखरे भांगी पड़िलेनी ट्रंप। नोबेल पुरस्कार नहीं अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को मनरे असुमारी आशा। प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्टीकरण परे एबे भी से आशा लगे बसिछन्ति जे भारत पाकिस्तान युद्ध विरति पाई तांकु नोबेल पुरस्कार मिलिबो। ए नहीं एक लंबा सोशल मीडिया पोस्टर रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जुक्ति देइछन्ति जे भारत एवं पाकिस्तान मध्य युद्ध बंद करिवार संपूर्ण संपृक्ति समेत अनेक शांति प्रयास पाई से नोबेल पुरस्कार पाइबाकू योग्य। तेबे 2026 नोबेल शांति पुरस्कार पाई अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाम आनुष्ठानिक भाव में मनोनीत करिछि पाकिस्तान। हेले भारत एवं पाकिस्तान मध्य युद्ध बंद करिबा पाई तांकु नोबेल शांति पुरस्कार मिलिब नाही बोली दुख प्रकाश करुछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किछि दिन पूर्वरु एक प्रसंग रे तथ्य जांच करिबा सत्वे एही दाबी को पुनरावृत्ति करिछन्ति। चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। ड्रोन साहाय्य रे दीप रे छड़ा जाउछि मशा। पक्षी बंचाइबा पाई वैज्ञानिक अजो प्रयास। हवाई दीप रे लक्ष लक्ष मशा छाड़ुछि ड्रोन। आज्ञा हाँ, कथाटा शुणिबाकू आश्चर्य लागुथिले भी सत। एही दीपरे पक्षी मानकू बंचाइबाकू वैज्ञानिकर ये हेउछि अनोखा प्रयास। एहा शुणिले SSCI-FI फिल्मर दृश्य भली मने होछि। हवाईर एक सुंदर दीपरे रहुथिबा हनी कीपर्स एबे विपदर सम्मुखीन होउछन्ति। किछि आक्रमणात्मक मशा द्वारा व्यापीथिबा पक्षी मेलेरिया जोगु बंचिबा पाई संघर्ष करुछन्ति। वैज्ञानिक माने दाबी करिछन्ति जे मेलेरिया व्यापीथिबा स्थान रे
ଏହି ବିଶେଷ ପୁରୁଷ ମଶାଗୁଡ଼ିକୁ ନିରନ୍ତର ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମଶାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଏହିପରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଚିତାବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ। ଘର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଚିତାବାଘ ତାକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଭାଲପାରାୟ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଚା ବଗିଚାରେ ଏକ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଘଟଣାଟି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି। ନାବାଳିକା ଜଣକ ରୋଶଣୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ସହରର ଭାଲପାରାୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଚିତାବାଘ ନାବାଳିକା ଝିଅଟିକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ପୀଡ଼ିତା। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଘଟିଥିବା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 4 ଜଣ ନାବାଳକ ଏବଂ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଦଳ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ TI ପ୍ୟାରେଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ। ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଗତକାଲି ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଚିହ୍ନଟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକ, ବାବୁରାମ ଦଳେଇ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଧାନ, କୁନାଲ ପ୍ରଧାନ, ଦୀପକ ତରାଇ, ପୁନା ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଥିବାବେଳେ ନାବାଳକ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୁଭେନାଇଲ ହୋମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଚମକାଇଲା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ ଏବେ ଏହି ବିଦେଶୀ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବେ କ୍ରିକେଟ। ଭାରତର ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଶେଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ 2023ରେ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଶାନ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଇଶାନ କିଶାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଖବର ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।